रामनवमी के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद रानीगंज शाखा द्वारा रानीगंज के सराफ भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। रानीगंज के 34 अखाड़ा कमेटियों में अपने अपने क्षेत्र से बैंड बाजा विभिन्न तरह की झांकियों के साथ सराफ पहुंची। वहां से रानीगंज के बड़ा बाजार, मारवाड़ी पट्टी, तिलक रोड, चीन कोटी मोड़, स्टेशन रोड, NSB रोड होते हुए शिशु बागान मोड़ पर आकर वापस सराफ भवन समाप्त हुई। अखाड़ा में सभी राम भक्तों द्वारा जय जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे एवं सभी को केसरिया गुलाल लगाया जा रहा था। अखाड़ा में विभिन्न तरह की झांकियां मौजूद थी। कोई श्री राम बना था, कोई हनुमान बना था, तो कोई भगवान शिव बना था। शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी की महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। सभी भक्तों ने बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते दिखे। अखाड़ा में खिलाड़ियों ने कई तरह के खेल दिखाए। खिलाड़ियों ने लाठी खेल दिखाया जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। अखाड़ा देखने के लिए सड़क के दोनों किनारे लोगों की भीड़ जमी रही। शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों के लिए जगह जगह ठंडा पानी एवं शरबत की व्यवस्था की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे रानीगंज शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। सुबह से ही रानीगंज शहर में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया था एवं दोपहर बाद से छोटे वाहनों का भी प्रवेश बंद कर दिया गया था। पंजाबी मोड़ से लेकर शहर के हर मोड़, नुक्कड़ गलियों पर पुलिस के जवान तैनात थे। विशेषकर राजा बांध मोड़ पर पुलिस की विशेष व्यवस्था रही क्योंकि 2019 में रामनवमी की जुलूस पर वहां सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिसमें एक पुलिस अधिकारी का हाथ बम से उड़ा दिया गया था। इस घटना की वजह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद थी, इसलिए पुलिस ने पहले से ही जुलूस में हथियारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। सब থেকে আগে আমি সমস্ত রাম ভক্তদেরকে আমি সনাতনী প্রণাম জানাই। এই আজকে আমাদের একটা বিশিষ্ট দিন আছে, আজকে দশমী দিনে। কালকে যেমন আমরা জানি রামনবমী দিনে রামলালা প্রাকট্য হয়েছিল ত্রেতা যুগে। ওটা এখনো গর্বিত সব সনাতনী এটা গর্বিত দিবসের মতন এই দিনকে পালন করে। এখন আমাদের বিশ্ব হিন্দুর পক্ষ থেকে 1 থেকে 12 তারিখ ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী এটা দিবসটাকে পালন বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন প্রখণ্ডে এই অনুযায়ী পালন করা যাবে। আজকে আমরা রানীগঞ্জ প্রখণ্ড মাধ্যমে এটা রামনবমী শোভাযাত্রাকে পালন করছি। আর আমি এটাও বলে অনেক গর্বিত হচ্ছি এই রানীগঞ্জে যে শোভাযাত্রা আছে এটা পশ্চিম বাংলায় একটা বৃহত্তম আর সব থেকে ভব্য আর এক সুন্দর আর বৃহত্তর শোভাযাত্রা আছে। শিলিগুড়ি আর ইসলামপুর পরে হতে পারে, ওদের থেকে আগেও এটা শোভাযাত্রা আমাদের আছে। এটা খুবই ভব্যের বিষয় আছে। আর যে আপনারা জানেন এবার 2000 প্রায় সনাতনীরা মিছিল আর শোভাযাত্রার মাধ্যমে বাংলার গ্রাম থেকে শহর মাধ্যমে এগোবেন। আর প্রায় 1 কোটি সনাতনী হিন্দুরা নিজে রাম নাম নিয়ে, নামকে স্মরণ কিয়ে, রামের পতাকা নিয়ে, রাম ধ্বজকে হাতে নিয়ে, বজরংবলীকে হাতে নিয়ে সব বজরংবলীর সাথে এই উদ্যোগে সামিল হবেন। জয় শ্রীরাম। আমি বার্তা দিতে চাই ওই যে রাম রাজ্যে এটা পরিকল্পনা করেছিলেন। রাম রাজ্য মানে আছে যেখানে একটাই ঘাটে যেখানে শের আর বাঘ আর বকরি, একটাই ঘাটে যেখানে ছাগল আর পাঠা একটাই ঘাটে যে জলটা খেতেন, সেই পরিকল্পনাটাই যেখানে সব সমান ভাব থাকে, যেখানে কেউ ভেদভাব না হয়, কোনো জলের কোনো বিভ্রান্তি না হয়, কোনো উঁচ নিচ বলে কিছু পরিকল্পনা যেন না হয়, ওটাই রাম রাজ্য আছে। এখন এই যে কলিযুগে যে রাম রাজ্য আছে, এখন সে ত্রেতা যুগে একটা শ্রীলঙ্কাতেই একটা রাবণ ছিলেন। এখন তো আমাদের সব শরীরের ভিতরে একটা রাবণ বাস করছে। আগে মনের ভিতরে যে রাবণ আছে ওটাকে আমাদেরকে নাশ করতে হবে। মনের ভিতরে রাবণকে যখন অবধি আমরা যদি না নাশ করতে পারি তখন অবধি আমি মানি কি আমরা আসল রূপে আমরা রামকে মানে সুনাম করতে পারবো না। আমি মনীষ কুমার শর্মা, বিশ্ব हिंदू परिषद आसनसोल जिला सभापति है। तो जय श्री राम। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी की शोभा यात्रा भव्य रूप से सराफ भवन से निकाली जा रही है।
अब हमारी टाइम कंप्लीट हो गई है, अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। सबसे पहले सीताराम जी मंदिर में हम लोग पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद अब यहाँ से हम लोग रैली स्टार्ट करेंगे। 6 तारीख को रामनवमी थी, जो कि आप लोग जानते हैं। हम लोग 34 जगह रामनवमी की पूजा किए हैं। अब वो 34 जगह से हमारी रैलियां आ रही है, सब रास्ता में है। अब हम लोग यहाँ पे राम मंदिर में बाहर में पूजा करके अब हम लोग रैली स्टार्ट करेंगे। सभी से आग्रह हमारा, सब तैयार है और देरी हम लोग नहीं करेंगे। रैली अब हम लोग की स्टार्ट करेंगे बहुत शीघ्र। और मैं शुभम राउत से कहूंगा कि वो जरा डिटेल आपको बता देंगे। रानीगंज नगर, सीआर रोड, एमजी रोड, मारवाड़ी पट्टी, तिलक रोड होते हुए शिशु बागान कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग सराफ भवन में रात के 8 से 9 बजे बीच हम लोग फिर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग का पूरा रास्ता आप लोग का सहयोग चाहते हैं, पूरा रानीगंज वासी तक खबर दीजिए। और दूसरा फिर आप लोग से प्रेस मीट करेंगे। दादा, इस साल झांकी में विशेष रूप से क्या रहेगा? उसी का आप लोग आगे लुत्फ लीजिए, है ना। अभी हम लोग जो निकलेगा आप लोग देखिए क्या क्या नया नया है। समागम में कितना आने का हम लोग को उम्मीद है जो 1 लाख प्लस हम लोग का रानीगंज वासी आए। आप लोगों का रूट कहाँ से कहाँ जाएगा? सराफ भवन यहाँ से शुरू होगा आपका, बड़ा बाजार, मारवाड़ी पट्टी, तिलक रोड, स्टेशन रोड, शिशु बागान होते हुए फिर सराफ भवन। आपका नाम परिचय? मानिक वर्मा, अभी विश्व हिंदू परिषद सचिव का दायित्व। কি বলবেন? প্রথমত সকলকে জয় শ্রীরাম এবং রামনবমীর শুভেচ্ছা। আজকে যে শোভাযাত্রা বেরিয়েছে আপনারা জানেন, রানীগঞ্জের একটি ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা। খালি রানীগঞ্জে নেই, পুরো বাংলার বুকে একটা ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা আছে। এই শোভাযাত্রা সকল সনাতনী এবং হিন্দুদেরকে নিয়ে একটা আমাদের যে মানে হিন্দুদের একতার উদ্দেশ্যে যে আমরা রামনবমীর পরের দিন মানে দশমী দিন যে শোভাযাত্রা নিয়ে বেরিয়ে, সেই শোভাযাত্রা দেখার জন্য খালি রানীগঞ্জের বাসী নেই, বলকি আশেপাশে আমাদের যত গ্রাম শহর আছে তারা এখানে উপস্থিত থাকে। আর আজকে যে আমরা রাস্তাতে নামছি, শুধু রামনবমী শোভাযাত্রা নেই, এই শোভাযাত্রা আছে আগামী দিনে হিন্দুদের একতার শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা আছে আমাদের সনাতন ধর্মের যে প্রচার প্রসার। আর বাংলাতে যেভাবে আজ আমাদের হিন্দুরা একজুট হচ্ছে, আপনারাও গতদিন দেখেছেন রামনবমীর বিভিন্ন জায়গাতে সবাই রাজনৈতিক দল বা জাতি ভাষা সব ছেড়ে সব হিন্দু ধর্মের ব্যানারে একতলায় এসছে। সেই ছবি আজকে আপনারা রানীগঞ্জে দেখতে পাবেন। জয় শ্রীরাম। দাদা, আপনার নাম পরিচয়? আমরা জানি কি আমাদের বাংলাতে মাতৃ এবং দেবীকে খুব ভালোভাবে আমরা পূজিত করি। তারই আজ আমাদের দুর্গা মায়ের শাখা আছে, তার জন্য আমাদের দণ্ডের অভ্যাস চলেছে বিগত 1 মাস ধরে। তারই পরিদর্শন এবং তারই কলাকৃতি আজ রানীগঞ্জের দিকে আমরা দেখি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম শুভম রাউত, विश्व हिंदू परिषद। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।